Apa pula diaduk deh. Balik. Tanya tuh berapa. Teko apa tuh, eh? Hancur ya lo kalau teko. Wah, aku masak. Lagi kola. Sendok ya? Sendok kan ada. Lah, woi. Masak telur aja udah tuh. Masak udah aja telur. Hampir masak. Bumbunya ada ambil yuk. Buat. Naik kok baru mantap sih. Makan sih kok lah. Oh, penutupannya. Wah. Oh, dalam beda. Makan sih kok lah makannya. Rồi đi đúng đâu? Đâu? Awak rindu ke? Video eh? Video rindu mà. Bung gì đó to nào cũng phải. Ngả bên Nga. Ngả vào đây ngã được à?
nampak. Nampak tak buku? Ah. Anak gua baby. YouTube. Apa? Kata tu. Anak gua baby. Oh, berapa kamu itu? Balik. Jadi lah